विवाह पर पुराणा प्रेम कहीं कमी जाए। प्रेम को पुणी जीवंत करिवार 6टी सुंदर उपाय। केबे दुई जन मनीष परस्पर को भल पाइले दिनर छोट एक फोन कॉल मध्य तांको मुहरे हस आनी दिए। गोटे मेसेज पाई अपेक्षा थाए, देखा हेबा पाई मन व्याकुल हुए। छोट छोट कथारे जत्न आदर और भल पाइबा देखा जाए, किंतु विवाहर किछि वर्ष परे सही अपेक्षा कुआड़े हजि जाए। सही हस कहीं कमी जाए। कथा कहया पई जेउ दुई जनक पाखरे घंटा घंटा समय थिला, सेमाने काहींकि आज 2 मिनिट कथा पाई मध्य समय पाती नहीं। सत कथा हेउछि प्रेम अनेक समय रे कमी जाए नहीं, केवल प्रेम को प्रकाश करिवार अभ्यास कमी जाए। विवाह परे दायित्व बढ़ी जाए। चाकरी, घर, टंका, पिला, परिवार और अनेक चिंता मनीष को व्यस्त कर दिए। यही व्यस्तता मध्यरे आमे भूली जाऊ जेउ मनीषटी आम पाई सबुठारु अधिक मूल्यवान, तांको पाई मध्य आमको समय देवाकू पड़िबो। प्रेम गोटिए दीप भली, ताकू जलाई रखिया पाई नियमित जत्न दरकार, नहेले दीपटी धीरे धीरे लिभि जाए। तेबे सही दीप को पुणी किपरि जलाइबा? पुणी थरे एकाठी समय बितांतु। एकाठी घरे रहिबा माने एकाठी समय बिताइबा नुहे। जड़े मोबाइल रे व्यस्त, आउ जड़े टीवी देखुछंती। एहा एकाठी रहिबा, किंतु एकाठी हेबा नुहे। प्रतिदिन किछि समय केवल परस्पर पई रखंतु। मोबाइल को पाखरे रखी पचारंतु, आज तुम दिनटा केमिति कटिला? एई छोट प्रश्नटी मध्य हृदय को कही दिए, मु एबे भी तुमको नहीं चिंता करे। सुविचार समय देवा माने केवल घंटा देवा नुहे। निज हृदय रे जड़े मनीष पई स्थान देवा। धन्यवाद और भल पाए कहया को केबे लज्जा करंतु नहीं। विवाह परे आमे अनेक कथा मन रे रखी दऊ, भाबू से तो जानी छंती मु तांको भल पाए। किंतु मने रखंतु, जानिबा एवं सुनिबा दुईटी अलगा अनुभव। साथी घर पाई किछि कले धन्यवाद कहंतु, थकी गले तुमे टिके विश्राम नियो कहंतु, सुजोग मिलिले मु तुमको भल पाए कहंतु। केतेबेले एई तीनोटी शब्द मु तुम सहित अच्छी मनीषर अनेक दुख को हालुका कर दिए। पुराणा सुंदर स्मृति को पुणी फेराई आणंतु। विवाह पूर्वरु जेउ दिन गुड़िक आपण को एकाठी करिथिला, सेही दिन गुड़िक भूलंतु नहीं। पुराणा फोटो देखांतु। प्रथम देखा, प्रथम कथा, प्रथम उपहार, प्रथम यात्रा, सेही स्मृति गुड़ी को पुणी मने पकांतु। केबे केबे अतीत को मने पकाया माने पछ को फेरी जीवा नुहे, वर्तमान रो संपर्क को पुणी सुंदर करिबा। झगड़ारे नुहे, बुझामणारे जितंतु। दाम्पत्य जीवन रे मतभेद हेबो, केबे राग हेबो, केबे भूल बुझाबुझी हेबो, किंतु रागरे कहिथिबा गोटे कठोर कथा केबे केबे वर्ष वर्षर प्रेम को आघात दे पारे। तेणु झगड़ा समय भावंतु, मु एही झगड़ा जीतिबा को चाहूँची ना मो मनीष को जीतिबा को चाहूँची। नीतिवाणी संपर्क रे मु ठीक ठारू आमे ठीक रहिबा अधिक मूल्यवान। परस्परंक दुख को बुझंतु। सबु दुख मुहरे देखा जाए नहीं। केबे साथी चुप रहिले तांको कौन हैला बोली बारंबार पचारिया बदल पाखरे बसंतु।
କେବେ ତାଙ୍କୁ ସମାଧାନ ନୁହେଁ, କେବଳ ଜଣେ ଶ୍ରୋତା ଦରକାର ହୋଇପାରେ। ଅନୁଚିନ୍ତା, ଯେଉଁ ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କ ନୀରବତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରେ, ତାଙ୍କୁ ହରାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରେମକୁ ନୂଆ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ କେବଳ ବିବାହର ଦିନର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନୁହେଁ, ପ୍ରେମ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନର ଛୋଟ ଛୋଟ ଯତ୍ନ। ସକାଳେ ହସିକି ଦେଖିବା, ଯିବାବେଳେ ସାବଧାନରେ ଯାଅ କହିବା, ଥକି ଆସିଲେ ପାଣି ଦେବା, ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ପାଖରେ ବସିବା, ଭୁଲ ହେଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବା, ଏସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରେମର ଛୋଟ ଛୋଟ ରୂପ। ପ୍ରେମ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉପହାରରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରେମ ଲୁଚିଥାଏ ସେଇ ଛୋଟ ଯତ୍ନରେ, ଯାହା କେହି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଅନୁଭବ କରେ। ଶେଷ କଥା, ଯେଉଁ ମଣିଷଟି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନର ଭଲ ଓ ଖରାପ ସମୟରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ସମ୍ପର୍କଟି ଏବେ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି। ପୁରୁଣା ହୋଇଛି ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। କମିଛି ପ୍ରକାଶ, ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। ହଜିଛି ସମୟ, ହୃଦୟ ନୁହେଁ। କେବଳ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ମିଠା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଟିକେ ଅଧିକ ବୁଝନ୍ତୁ, ଟିକେ କମ୍ ଅଭିମାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଥିଲା, ସେହି ପ୍ରେମ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବରେ ଏକାଠି କରିଦେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜୀବନ ସାଥୀ ମିଳିଯିବା ଭାଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଜୀବନସାଥୀକୁ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ରଖିବା ହେଉଛି ସତ ପ୍ରେମ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଜଣେ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖରେ ହସନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ନୁହେଁ, ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନୀ। ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ପୁରୁଣା ମଣିଷକୁ ନୂଆ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।